अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट एक जायजा के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। माली साल 2021-22 के बजट की आमद है। 11 तारीख को 11 जून को बजट जो है वो पेश किया जाएगा। उससे पहले नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने पीएसडीपी यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके जो बजट है उसकी मंजूरी दे दी है। और पीएसडीपी बजट के हवाले से हम आपको बताते चले कि जो इसमें नेशनल डेवलपमेंट तरक्याती मंसूबों का जो आउटले है पीएसडीपी का, ये 2100 अरब रुपए 2100 अरब रुपए, जिसमें पीएसडीपी का 900 जो टोटल आपका डेवलपमेंट का है वो 2100 अरब, इसमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो है वो 900 अरब विच इज 250 बिलियन रुपीज, जो अब हमारा इस वक्त रवा माली साल का जो बजट है इससे 250 अरब रुपए जायद, और परसेंटेज टर्म में ये तकरीबन 38% ज्यादा बनता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस, और पीएसडीपी में ये तकरीबन 63% जो है ये बजट साइज है इसका। हेल्थ के सेक्टर में पीएसडीपी का 3.3% खर्च किया जाएगा, एग्रीकल्चर में 1.3%, और एजुकेशन में 7.5% ऑफ पीएसडीपी जो है वो लगेगा एजुकेशन के अंदर। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में 34% ऑफ पीएसडीपी की एलोकेशन जो है वो की जाएगी बजट में। वाटर सेक्टर पर 10%, एनर्जी सेक्टर पर 13%, और फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग पे 5.5% ऑफ पीएसडीपी जो है वो खर्च किया जाएगा। अब ये आदादो शुमार है, हम जानते हैं कि आवाम जो है उनका सिर्फ एक चीज वो मानते हैं कि महंगाई कम होगी या नहीं कम होगी, ये आने वाला बजट अवामी बजट होगा या नहीं होगा। हुकूमत दावे बहुत सारे कर रही है। ये बजट पूरा ट्रांसलेट ग्रास रूट तक कैसे होगा, इसके खदोखाल और मौजूदा हालात में मुमकिन होगा या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है पॉलिटिकल डिबेट हो चुकी है कि आया ये 3.9% की जो करंट फिस्कल ईयर की हमारी ग्रोथ जो है ये सामने आई। सियासी बहुत सारे इसके ऊपर बातें हो चुकी हैं, लेकिन जब हम किसी रिसर्चर से बात करते हैं और आप जैसे इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं तो वहां पर 0.5% फ्रैक्शन जो है वो भी बहुत मायने रखता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये हैरानकुन ग्रोथ, ये नंबर्स जो इस वक्त सामने आए, आपके लिए ये हैरानकुन थे या नहीं? डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया इमरान, जरूर हैरानकुन थे और अब तक हैरानकुन है, लेकिन इस पे कोई हतमी बात उस वक्त कर पाएंगे जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा और उसके आदाद और शुमार को हम जरा कैलकुलेट करें, उसके पीछे के नंबर्स देखें कि ये जो स्टेटिस्टिक्स आ रही है ये इसके पीछे क्या नंबर्स हैं, तभी हम इस पर कोई ठोस बात कर पाएंगे। अभी जो डिबेट हो रही है ये सिर्फ एक सियासी डिबेट। सर मतलब वो जो एक सवालिया निशान इसके ऊपर उठ रहा है कि जो आईएमएफ की प्रोजेक्शन थी, जो वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन थी, जो स्टेट बैंक की प्रोजेक्शन थी, जो बजटरी डॉक्यूमेंट जब आया था उसकी प्रोजेक्शन थी, उन सब से हटके और ज्यादा नंबर आया, लिहाजा इसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे थे। जी सवाल उठाना तो ठीक है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि ये गलत है, क्योंकि हमारे पास अभी तक वो बुनियाद नहीं आई है जिससे हम फैसला कर सकें। ठीक है, हो सकता है अच्छा चलिए, ठीक है आई गॉट इट। व्हाट अबाउट द लास्ट ईयर जो हमारी ग्रोथ थी, जो डिप हुई थी, जो डॉक्टर हफीज पाशा का जो रिसर्च हाउस है वो कहता है कि जनाब दैट वाज -2.1%, और गवर्नमेंट कह रही है डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ लॉकडाउन 4 महीने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हमारा जो है पूरी इकोनॉमी श्रिंक रही, बंद रही, मुअत्तल रही, फिर लोकस्ट अटैक भी लास्ट ईयर हमने देखा, उसके बावजूद भी जो ग्रोथ जो ओनली -0.5% गिरी थी, तो क्या ये आप समझ रहे हैं ये हकीकी था? कुछ जो फिगर्स आए हैं वो हमें निशानदही कर रहे हैं कि ये 3.9% सही नहीं हो सकता। अगर स्टेटिस्टिकली भी सही है तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के हवाले से सही नहीं हो सकता। मसलन ठीक है, हम आपसे भी बात करेंगे नाज़रीन। इस वक्त फौरी तौर पे एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। डॉक्टर कैसर बंगाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नंबर्स की, उस पे आपका व्यू जो है वो हम जान चुके। आगे बढ़ते हैं। अब ये फरमाइएगा कि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए 5 साल के टेन्योर की अगर बात करें तो उसमें पहले 2-3 बजट्स जो हैं, पहले 2-3 साल इंतहाई मुश्किल फैसले जो है वो ले सकती है, उसके पास स्पेस होती है, उसका जो इलेक्टोरल बैंक जो है वो उसको इजाजत देता है इसकी। लेकिन आखिर के जो 2-3 साल होते हैं, 2 साल होते हैं स्पेशली बजट्स के हवाले से, उसमें बहुत चीजों को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है क्योंकि वो इलेक्शन ईयर भी होता है। तो यहां पे फिस्कल स्पेस कितनी निकलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए? क्या मुश्किल फैसले जो थे वो ले लिए गए या आने वाला वक्त बजट के हवाले से और कड़ा हो सकता है? देखिए, ये नॉर्मल सिचुएशन में तो ये कंसिडरेशंस होती है क्योंकि आपका जो एक्सपेंडिचर होता है टोटल करंट और डेवलपमेंट, ये डिपेंड करता है आपके रेवेन्यू जनरेशन पे। फिर आप तय करते हैं कि कितना डेफिसिट आप जनरेट करने को तैयार है और वो डेफिसिट जो है कितना बैंक लोन, नॉन बैंक लोन, फॉरेन लोन से कवर होगा। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो ऐसी है कि अब तो जो तनख्वाह के पैसे हैं हुकूमत के जो मुलाजिम है वो भी कर्जों से आ रहे हैं। तो अगर कर्जे ज्यादा मिल गए तो हुकूमत के लिए रिलैक्स हो जाएगा कंस्ट्रेंट्स और वो खर्च कर पाएंगे इलेक्शन से पहले बहुत फराग दिली से। और अगर कर्जे ना मिले तो फिर उनके लिए मुश्किलात होगी। तो सारा जो किस्सा है वो कर्जों का। यानी लास्ट ईयर भी हमने 100% हमारे जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थे वो हमने बोरिंग से फाइनेंस किए थे, कर्जों से फाइनेंस किए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। एक सोच अब ये भी एक लोग कह रहे हैं कि दुनिया भर की इकोनॉमीज जो है वो श्रिंक हुई हैं कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। पाकिस्तान में थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम कह सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर जो 3.9। ये भी कहा जा रहा है कि इस पेंडेमिक के दिनों में जो आईएमएफ का हाथ था वो पाकिस्तान पे जरा थोड़ा सा हल्का हुआ, जो प्रेशर था, जो दबाव था वो हल्का हुआ। रादर उन्होंने हमारी हेल्प भी की, $millions of जो है हमें इससे निपटने के लिए मिले भी। तो वो थोड़ा सा आईएमएफ ने हल्का हाथ रखा तो हमें इतनी सी गुंजाइश मिली। अब आगे चल के हालात बेहतर होंगे तो फिर वो प्रेशर दोबारा आ जाएगा। अगर आईएमएफ ने हल्का हाथ रखा है, आईएमएफ ने हल्का रखा है तो और मईशत बेहतर हुई है तो फिर तो ये जवाब बनता है कि आईएमएफ को हम खुदा हाफिज कह दें। क्योंकि अगर आईएमएफ के हल्के हाथ से मईशत बेहतर होती है तो आईएमएफ चली जाएगी तो शायद मईशत बेहतर ही हो जाएगी। नहीं तो क्या मुमकिन होगा? हमने इससे पहले हमारे माजी में रिवायत नहीं रही है कि हमने सारे प्रोग्राम्स जो है वो कंप्लीशन की तरफ गए हों। आईएमएफ के हवाले से सारे प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किए, हम इससे पहले निकल चुके हैं प्रोग्राम से। तो क्या ऐसी कोई राह हो सकती है? मेरे ख्याल में अब नहीं हो सकती। पहले जब हम ये तय करते थे कि आधा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के बाद हम अबैंडन कर दें प्रोग्राम को और निकल जाए प्रोग्राम से, तो इतनी गुंजाइश होती थी, इतनी फिस्कल स्पेस होती थी। लेकिन अब मेरा ख्याल है वो नहीं है। अब हम एक जगह पहुंचे हैं जहां जैसे कर्जों के बगैर तो मईशत चल ही नहीं सकती है ना। तो और ये जो दावे हैं कि हम रेवेन्यू जनरेशन करेंगे, ये सिर्फ दावे हैं। मईशत बहुत कमजोर है और मजीद गुंजाइश नहीं है टैक्स जनरेशन की। आप अंदाजा लगाएं कि ये 4% ग्रोथ रेट शो कर रहे हैं पिछले साल का, उस हवाले से रेवेन्यू ग्रोथ क्यों नहीं है? रेवेन्यू तो बूम करनी चाहिए। अगर आपकी अचानक 4% ग्रोथ है, 9% इंडस्ट्री ग्रोथ है, सारा जो जीएसटी आपका है वो तो इंडस्ट्री देता है। अगर 9% इंडस्ट्रियल ग्रोथ है तो ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है टैक्स रेवेन्यू? ठीक। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब जो हैं वो कहते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले इकोनॉमी से ग्रोथ को निकालकर साइड में रख देता है। वो जारी के स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम होता है।
اب کنٹرڈکشن ہے، جو نمبرز آ رہے ہیں وہ IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے آئے ہیں، اور پھر گروتھ جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے، گراس روٹ لیول پہ عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر نہیں ہوا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو PMLN کے دور سے موازنہ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر، تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دور میں جو گروتھ تھی وہ قرضوں کے اوپر بیس کرتی تھی، آپ نے آرٹیفیشلی ڈالر کو روکا ہوا تھا، روپے کو مستحکم کیا ہوا تھا، اور یہ جو گروتھ ہے 3.9% کی، یہ ایک مستحکم گروتھ ہے، یہ قرضوں کے اوپر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ جو سیاسی بحث ہے نا کہ CPP گورنمنٹ میں یہ ہوا تھا تو PMLN گورنمنٹ میں یہ ہوا تو PTI گورنمنٹ میں یہ ہوا، یہ بالکل ایک فالس کمپیریزن ہے۔ جو اکنامک ڈیسیشنز ہوتے ہیں اس کے اثرات کبھی کبھی فوراً نہیں ہوتے ہیں، 2-3-4 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ بہت سارے اقدام ایک حکومت اٹھاتی ہے، اس کے مثبت یا منفی اثرات جو ہے وہ اگلی حکومت کے دور میں آتے ہیں۔ تو یہ جو ایک روایت بن گئی ہے کہ اگلی حکومت کے نمبر سے کمپیئر کر کے، یہ فالس کمپیریزن ہے، اور میرا خیال ہے پروفیشنلی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سیاستدان تو لڑتے رہے لیکن ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک لانگ ٹرم ویو آپ دیکھیں۔ لیکن سر سیاستدان سے ہٹ کر سر اگر فائنانس منسٹر کی طرف سے یہ باتیں ہوں گی تو میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے؟ سیاستدانوں کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں، منسٹری آف فائنانس کی طرف سے اگر کمپیریزن ان بیسس کے اوپر ہوگا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ منسٹری فائنانس کے جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے پولیٹیکلی ڈریون ہوتے ہیں، وہ پروفیشنلی ڈریون نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ سیاسی بحث بازی ہے جو میرا خیال ہے عوام کی انڈرسٹینڈنگ کو بالکل ہیلپ نہیں کرتا، مدد نہیں کرتا، یہ جو بحث بازی ہے۔ ٹھیک، میرا خیال ہے ہمیں میڈیا پہ ایک پروفیشنل ڈبیٹ کرنی چاہیے، اور بنیادی طور پہ پچھلے 30 سال میں اکانومی کی جو ڈھانچہ ہے اور اس ڈھانچے کی جو مینجمنٹ ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سب جو ہے وہ جو ابھی آپ دیکھیں، یہ آج یہ بڑی افسوسناک بات جو ٹرین کے ایکسیڈنٹ کا ہوا ہے، یہ پہلے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ یہ بحث کرنا کہ جی PMLN کے دور میں زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے یا اب ہوتے ہیں، یہ بے معنی بحث ہے۔ صحیح، جن لوگوں کے خاندان میں جان گئی ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کم ایکسیڈنٹ ہوئے تھے 5 سال پہلے؟ ایکسیڈنٹ اس لیے ہوا ہے کہ ریلوے ٹریک کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس نہیں ہوئی، اور ریلوے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے مانگ رہے تھے، ہمیں نہیں ملے۔ ظاہر ہے پیسے جو ہے وہ غیر ترقیاتی اخراجات میں خرچ ہو جاتے ہیں، نان کمبیٹ ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں خرچ ہو جاتے ہیں، اور جو اسینشل مینٹیننس ہے انفراسٹرکچر کے اس کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 20-25-30 سال سے یہ مسئلہ ہے۔ ہمیں یاد رہے کہ 2004 میں ایک ریلوے برج گر گیا تھا حیدرآباد کے پاس جسے رن پٹھانی برج کہتے ہیں۔ 20 دن تک ریلوے کا منقطع تھا پاکستان، باقی کراچی اور باقی پاکستان کے علاقے سے۔ یہ انفراسٹرکچر کا کولیپس ہونا، ایکسیڈنٹس ہونا، اس سے اموات ہونی، یہ تو معمول بن گیا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں غیر ترقیاتی اخراجات، غیر ترقی اخراجات پہ سارا بجٹ جو ہے ہم لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کے جو صورتحال ہے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر قاسم بنگالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر قاسم بنگالی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب چلیں گروتھ کے نمبرز ماشاءاللہ بہتر، ہم توقع کرتے ہیں کہ اور اچھی گروتھ ہو۔ LSM گروتھ جو ہے وہ کافی اچھے نمبرز اس نے دکھائے، ایگریکلچر سیکٹر نے کافی اچھے نمبرز دکھائے۔ بات یہ ہے کہ آپ کتنا کریڈٹ دیں گے اس میں؟ اگر ڈومیسٹک اکانومی ہماری کھلی ہے تو ہمارا پالیسی ریٹ جو پری کرونا 13.25% کے اوپر ہم ہاٹ منی بلین آف ڈالرز لے کر آ رہے تھے، اس کے بعد وہ وائپ آف ہوا، آپ نے نیچے کیے 6.6% پہ 7% پہ آپ کا پالیسی ریٹ آیا تو اکانومی کو بوسٹ ملنا شروع ہوا۔ کتنا کریڈٹ دیں گے آپ اس وقت اس شرح سود میں کمی کو؟ خالی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پالیسی ریٹ کے کم ہونے سے اکانومی کی جو پرفارمنس ہے خاص طور پہ ایگریکلچر اور انڈسٹری میں، اس میں کیا امپیکٹ ہوا ہے۔ کریڈٹ آف ٹیک جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی وہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ ہے کہ
नया इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, कोई नई फैक्ट्री बनी है या एटलीस्ट उसके बनने के प्रोसेस शुरू हुआ है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर लो इंटरेस्ट रेट से जो सट्टेबाजी वाली इकोनॉमी है मईशत में, स्टॉक मार्केट की, प्रॉपर्टी मार्केट की, अगर उसमें बूस्ट आया है तो फिर ये लो इंटरेस्ट रेट का कोई मुस्बत हमें फिर नहीं नजर आएगा। ये अभी डेटा आएगा तो हम देख पाएंगे। ठीक, अच्छा, रिकवरी है, अगर ये रिकवरी है सही। आई गॉट इट सर। आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स जो है वो काफी श्रिंक हुए, काफी नीचे आए हैं। अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, 0% के करीब। ऐसे में अगर 7% पे जाके हम अपने सुकूक बॉन्ड्स को बेचेंगे तो आप समझते हैं कि ये अच्छी सही प्राइसिंग है, मुनासिब प्राइसिंग मिली, जबकि 2 महीने पहले कुछ और ममालिक हैं उन्होंने अपने बॉन्ड्स वगैरह फ्लोट किए, वो 5% पे किए, तो यहां पे जरा नेगोशिएट होना चाहिए थी प्राइस। सही, पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है और पिछले 5 साल 10 साल भी आप देखें, हमारे बॉन्ड्स जो है हम हमेशा बहुत ज्यादा महंगे बेचते हैं। तो और उसकी हुकूमतों को परवाह नहीं होती, इसलिए ये कि अगली हुकूमत पे कर देगी। इसी तरह तो हमारा जो डेट का बर्डन है वो बढ़ता चला गया है, क्योंकि हम महंगे कर्जे ले लेते हैं मुख्तलिफ तरीके से। ये जो अभी एक नया स्कीम इन्होंने गवर्नमेंट ने शुरू की है जिसमें 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में रहता हूँ सर, रोशन पैसे रखूंगा तो 1% मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, और पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज पे 7% मिल रहा है। ये जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो ये बर्डन क्रिएट करेगा और फॉरेन एक्सचेंज बर्डन क्रिएट करेगा, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन सर इस वक्त हम बड़ा वेलकम कर रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर लग रही है, वो रादर देन 13.25 ये 7% का इतना महंगा वो क्या आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन अभी ये स्पेस मिली है, तो इसका मतलब है फिर फोकस किसके ऊपर करें, किसके ऊपर आप बहुत ज्यादा डॉलर्स कमाने आपने? पाकिस्तान का पिछले 30-40 साल से ये रहा है, हर हुकूमत कहती है हमारे दौर अच्छे गुजर जाए, आने वाले देख लेंगे, अल्लाह मालिक। ये हुकूमत भी वही कर रही है जो पिछली हुकूमतों ने किया है पिछले 30-40 साल से। तो यही वजह है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी शदीद बहरान में उतर गया है मईशत के हवाले से, कि अब जो आपको कर्जा देते हैं वो तय करते हैं कि आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, वो तय करते हैं कि आप किसको लगाएंगे स्टेट बैंक गवर्नर या किसको लगाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ तक कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी अब डिक्टेट होती है, जो कर्जा देते हैं वो तय करेंगे कि आप कोलालमपुर जाएंगे या नहीं जाएंगे एक मीटिंग के लिए। तो ये तो हम यहाँ इस दलदल में उतर चुके हैं, क्योंकि हर हुकूमत समझती है कि हमारी दौर अच्छे गुजर जाए, ठीक, वो पैसा किसी भी कीमत पे आ जाए, लेकिन पैसा बहुत आए, हमको बताएं कि कितनी तरक्की हुई है, आने वाली हुकूमत देख लेगी क्या करना है, उसको भुगत लेगी। अच्छा सर, एक ऑब्जर्वेशन और कि पिछले 7 डेकेड्स में अगर देखें, अच्छा दौर भी गुजरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर भी गुजरा, और वो वक्त था जब फाइनेंस मिनिस्ट्री पीछे होती थी और प्लानिंग कमीशन आगे होता था। आज अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग कमीशन पीछे और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो जाहिर के जो रहा सा बजट है उसी के अंदर उसने काम करना है। आपका पीवीएस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता था, तो बड़ा होता था कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है, क्यू ब्लॉक इन्फ्लुएंस करता है। अब नंबर्स जो है वो ये चले गए आपके प्लानिंग कमीशन के बाद। कोई बुनियादी फर्क देखा आपने, कुछ बेहतरी? देखिए, मसला फाइनेंस से प्लानिंग का नहीं है, बात यह कि हुकूमत तो है एक साथ चलती है, सारे पहिए गाड़ी के एक साथ चलेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी। अगर एक पहिया तेज है और एक पहिया तेज नहीं है तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो जो पहले दौर था, वो दौर जो माशी तरक्की का दौर था, वो 47 से 77 तक था, 30 साल का। इस दौर में हर किस्म की हुकूमत रही है, सिविलियन भी रही, मिलिट्री भी रही, सोशलिस्ट भी रही, कैपिटलिस्ट भी रही। लेकिन ये जो 30 साल दौर था 1977 तक, हमारी जो रियासत थी इसका मकसद माशी तरक्की, और उन्होंने बहुत माशी तरक्की, बड़े माशी असासे बनाए, और इसमें अयूब खान और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का दौर नुमाया है। इस दौर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने और जिससे मईशत बहुत मजबूत हुई। आज भी हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स की फायदा उठा रहे हैं।
لیکن 77 کے بعد تو معیشت ترجیح نہیں تھی ریاست کی اور آج تک نہیں بن پائی ہے. جب آپ یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھتا چلا گیا, ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھتا چلا گیا, تو ظاہر ہے معیشت نہیں سنبھل پائے گی. آپ کا انفراسٹرکچر, ایک ہوتی ہے انویسٹمنٹ, یعنی آپ نیا اثاثہ کریٹ کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے ریپلیسمنٹ انویسٹمنٹ, جو آپ کا ابھی اثاثہ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے پیسے رکھتے ہیں, ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے, جو بھی انویسٹمنٹ ہے. ہم تو اب وہ بھی نہیں کر رہے ہیں, ابھی تو یہ سارا کولیپس کر رہا ہے. ریلوے کے ٹریکس کولیپس کر رہے ہیں, ریلوے کے ٹریکس ڈاکٹر صاحب کولیپس کر گئے جس وجہ سے حادثہ ہوا ہے. جی جی جی, تو یہ وجہ ہے. تو 77 سے پہلے اور 77 کے بعد معاشی طور پہ یہ دو پاکستان مختلف تھے. وہ پاکستان کچھ اور تھا اور 77 یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر اس دور میں فوکس ہوتا تھا پالیسی میکنگ کے اوپر, پالیسیز کے اوپر فوکس ہوتا تھا. اب جو ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صرف پروجیکٹس کے اوپر ہوتا ہے. حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ فیتے کاٹ لیے جائیں. بعد میں چاہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے آپ کی اکانومی کو پرابلم کرے یا نہ کرے, یہ کوئی نہیں دیکھتا. تو فوکس جو ہے پالیسی سازی کی طرف نہیں ہے, پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. لیکن وہ پروجیکٹ کا بھی یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی قیمت جو بھی ہے ہم کر لیں. بالکل, جب آپ پروجیکٹ بناتے ہیں تو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفٹ جو ہے کاسٹ سے زیادہ ہونا چاہیے, اور یہ لانگ ٹرم اسسمنٹ ہوتے ہیں. اگر ہم نے یہ دیکھا کہ جی بینیفٹ آج لے لو, کاسٹ 5 سال 10 سال کے بعد ہوگا تو وہ اگلی حکومت بھگت لے گی, یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا رہا ہے پچھلے خاص طور پہ 20-25-30 سال سے. اور یہ اور آج بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے, آج کوئی فرق نہیں آیا اس میں. تو معیشت تو ہم امید کیا رکھ سکتے ہیں معیشت کے بارے میں. ٹھیک ہے, لیکن آج پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے کچھ کسان ایسوسیشنز وغیرہ سے, ان کے لوگوں سے اب سے تھوڑی دیر پہلے, اور جتنی تعریف و توصیف حکومت کی بیان کی جا رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا بظاہر کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اب فرسٹ گیئر میں آ گیا ہے, ٹاپ گیئر میں آ گیا ہے, اور ایگریکلچر سیکٹر کے جو تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں یا حل ہونے جا رہے ہیں. عمران, یہ کووڈ سے پہلے ہم آپ کے اسٹوڈیو میں آتے تھے پروگرام کے لیے, اور میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ ایگریکلچر اور انڈسٹری اور چیمبر آف کامرس کے جو عہدیدار ہوتے تھے آف کیمرہ کچھ اور بات کرتے تھے, کیمرہ پہ کچھ اور بات کرتے تھے. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ سامنے بڑی تعریف کے پھول باندھتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ملک تباہ ہو رہا ہے. یہ میرا جو بھی تجربہ ہے ٹی وی پہ آنے کا پینلز کے ساتھ, کیونکہ کیمرہ میں شروع ہونے سے پہلے ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ اس وقت جو بات کرتے ہیں اور جو دردناک کہانی سناتے ہیں, جیسے کیمرہ آن ہوتا ہے تعریف کے پھول باندھنا شروع کر دیتے ہیں. یہی تو افسوس ہے پاکستان کی جو بزنس لیڈرشپ ہے, ظاہر وہ اپنے جو ان کے جو اپلیکیشن ہوتی ہے کسی پروجیکٹ کی یا انکم ٹیکس میں کوئی فائل پھنسی ہوتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے خوش آمدید کر کچھ. ٹھیک, یہ بہت بڑا المیہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں جس کی وجہ ہم کو بھگتنی پڑ رہی ہے, اپنی معیشت کی زبوں حالی جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوئی. یہ تمام وہ عوامل ہیں جو کہ اس کو ایک ٹریپ میں لے کر جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.